कराची में PSL मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। नासिर हुसैन शाह कहते हैं स्टेडियम आने वाले तमाम अफराद की स्क्रीनिंग की जाएगी। सिंध में स्कूल्स में छुट्टियां भी ना बढ़ाने का फैसला। तेल की आलमी कीमतों में कमी, वजारत खजाना की आवाम तक रिलीफ पहुंचाने के लिए मुशावरत। पेट्रोलियम कीमतों में 12 से 18 रुपए लीटर तक कमी पर गौर। आलमी मंडी में तेल की कीमतें आज संभल गईं। वेस्ट टेक्सास की कीमत $3.05 इजाफे से $34.18, ब्रेंट क्रूड ऑयल की $3.47 बढ़कर $37.83 हो गई। यूके का मीडिया भी उस हवाले से बातें कर रहा है और यूके एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं, इस पर आप कुछ कहेंगे? देखें, मैं इन चीज़ों की तरदीद नहीं करता, लेकिन मैं इनके ऊपर तबसरा करने की पोजीशन में इसलिए नहीं हूँ कि पार्टी की तरफ से मुझे इजाज़त नहीं। 4 मार्च को नवाज शरीफ की बरतानवी एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात की तरदीद नहीं करूंगा। सहाफ़ी के सवाल पर राना सनाउल्लाह का जवाब, बोले वो तबसरा करने की पोजीशन में नहीं है, पार्टी की तरफ से इजाजत नहीं। राना सना का मजीद कहना था शाहिद खाकान अब्बासी ही क़यादत के मुस्तहिक है। वज़ीर आला पंजाब से नून लीग और पीपल्स पार्टी के कई अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार। निशात अहमद, गयासुद्दीन, अशरफ अंसारी, फैसल खान, गजनफर अली, मोहम्मद अरशद और दीगर ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक नून लीग के मजीद 9 अरकान वज़ीर आला से राबिते में हैं। हिमायत करने वाले अरकान को 15-15 करोड़ के फंड और हल्कों के लिए मजीद पैकेज मिलेंगे। नून लीग का अपने अरकान असम्बली की वज़ीर आला से मुलाकात का नोटिस। हमजा शहबाज कहते हैं मामले पर पार्टी में मुशावरत होगी, जो फैसला होगा उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। हुक्मरान वफादारियां तब्दील कराने में मसरूफ हैं। उधर अशरफ अंसारी की मुलाकात की तस्दीक, कहा शहर के मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला से मुलाकात की। अवाम कहते हैं मसाइल हल करें, बहाने न बनाएं। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, पार्टी पॉलिसीज पर सेनेटर पीर साबिर शाह की तनकीद। ज़राए के मुताबिक साबिर शाह ने कहा नून लीग ने नवाज शरीफ के बयानिए को पसे पुश्त डालकर नुकसान उठाया। ख्वाजा आसिफ बोले जवानी में हम भी बड़ी बढ़के मारते रहे हैं, कोई फैसला अपनी मर्जी से नहीं किया। मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। वज़ीर मवासलात के नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्ज़ामात, कहा अपोजिशन लीडर जमानती बनकर 9-2-11 हो गए। नून लीग ने खजाने की कुंजी उस शख्स को दी जो अब मफरूर है। नून लीग बताए शहबाज शरीफ वापस कब लौटेंगे। डिप्टी स्पीकर ने इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ज़िलाई तरक्याती पोर्टल डेटा फॉर पाकिस्तान के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा माजी में पंजाब का 55% बजट लाहौर पर खर्च करने से छोटे शहरों में गुर्बत बढ़ी। डीजी खान पीछे रह गया, वहां ज्यादा पैसा खर्च होना चाहिए। अब पहली मर्तबा बजट मेरिट पर बनेंगे। गुर्बत के खिलाफ जिहाद असल जिहाद है। बिलावल भुट्टो का लाहौर हाईकोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। जमहूरी दौर के आइन के बायस तमाम सूबों को नुमाइंदगी दी गई। वकला अमरीयत के सामने आहनी दीवार बने रहे। पीपल्स पार्टी ने मुश्किलात के बावजूद 3 बार हुकूमत बनाई। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बैंकों की जानिब से रहनशुदा जायदादें नीलाम करना कानूनी करार दे दिया। कर्ज नादहिंदगान की जायदाद नीलामी से मुतालिक फैसला चीफ जस्टिस मामून रशीद शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने सुनाया। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान PSL का अहम मैच कज़ाफी स्टेडियम में जारी। कलंदर्स ने टॉस जीतकर ज़ल्मी को पहले बैटिंग की दावत दी। ज़ल्मी ने हैदर अली और शुएब मलिक की उम्दा बैटिंग की बदौलत 187 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में कलंदर्स की बैटिंग जारी। उधर हारिस रऊफ की लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड में वापसी। सलमान अरशद प्लेइंग 11 से बाहर। की सहूलतकारी के लिए उठाए गए इक़दामात पे कैबिनेट को तफसील से आगाह किया। इसके अलावा
ایک نہایت اہم ایشو جو مختلف منسٹریز میں لازمی ٹیسٹ سروس کا جو آغاز ہوا ہے کہ کوئی بھی منسٹری جب ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے تو وہ مختلف ٹیسٹنگ کمپنیز کو ہائر کرتی ہے، اور وہ ٹیسٹنگ کمپنیز کی جو اپنی کریڈیبلٹی ہے، اپنی ایک میرٹ بیسڈ پرفارمنس ہے، اس کو جانچنے کے لیے اور ایک یونیفارم ٹرانسپیرنٹ سٹرکچر ونس فار آل بھرتیوں کے حوالے سے طے کرنے کے لیے مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ، مشیر برائے اصلاحات اور معاون خصوصی برائے سماجی تحفظ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ٹیسٹنگ کے حوالے سے جامع طریقہ کار جلد واضح کریں، تاکہ بہت سارے مستحق اور نادار جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ گریڈ 1 سے 5 کی نوکری کے لیے مختلف منسٹریوں میں وہ فیس ادا کرتے ہیں، اور ایسا میکنزم واضح کیا جائے کہ اگر ایک دفعہ فیس دے کے ایک سیٹ ٹائم میں جتنی نوکریاں آئیں اس میں وہ کنسیڈر ہو سکے، تو ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی بیسڈ میکنزم کیبنٹ کے سامنے لائیں تاکہ منسٹریز کے اندر ان ٹیسٹنگ جو ہماری کمپنیز ہیں ان کو بھی ہم ایک پرفارمنس انڈیکس طے کر کے دیں، اور ان پرفارمنس ایویلویشن انالیسس اور میرٹ بیسڈ بھرتیاں جو ہیں اس عمل کو یقینی بنایا جا سکے۔ کیبنٹ نے چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ زبیر گیلانی صاحب کا استعفی منظور کیا، جو انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ دیا۔ کیبنٹ کے سامنے آج چینی اور آٹے کے متعلق جو رپورٹ باضابطہ طور پہ پیش ہونی ہے اس پہ اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ کیبنٹ کو بتایا گیا کہ آٹے سے متعلق جو انکوائری کمیٹی نے اب تک کام کیا اور فیکٹس فائنڈنگ کی، اس کی ڈیٹیلز ایک ہفتے بعد جو ہے وہ موصول ہو جائے گی۔ سیکرٹری داخلہ نے کیبنٹ کو چینی کے حوالے سے جو کمیٹی کام کر رہی ہے اس کی اب تک کی پیش رفت سے آگاہ کیا، اور ڈی جی ایف آئی اے نے خصوصی طور پہ جو کہ کمیٹی کے کنوینر ہیں انہوں نے بتایا کہ جو حاصل شدہ معلومات ہیں اور اکاؤنٹس کا فرینزک آڈٹ اس رپورٹ کے ساتھ ہونا ضروری ہے، تو لہذا چینی کے معاملے کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کو پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت کمیشن آف انکوائری کے اختیارات دیے جائیں، جس کی کیبنٹ نے منظوری دی۔ اس کمیٹی میں ڈی جی ایف آئی اے، ڈی جی اینٹی کرپشن، آئی بی کے سینئر نمائندوں کے علاوہ ایس سی سی پی، اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر کے نمائندگان کو بھی شامل کرنے کی باضابطہ منظوری دی گئی ہے۔ یہ کمیٹی بعض معاملات کی تحقیق کے لیے مخصوص ٹیمیں بنانے کی بھی مجاز ہوگی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ معاملات کی چھان بین اور حقائق سامنے لانے کے عمل کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، اور وہ کمیٹی جو چینی سے متعلقہ تمام معاملات کا تفصیلی جائزہ لے رہی ہے
وہ کمپٹیشن کمیشن